Rebonjour mes amis, je m'appelle Hafid, professeur de français et créateur de la chaîne YouTube Français Simple pour présenter les cours de français pour les élèves de la première année de baccalauréat, la troisième année collège et ceux de la sixième année primaire. Bien sûr, nous avons fait déjà 2 séances pour ce qui concerne l'étude du chapitre numéro 1 de la boîte à merveilles. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de ce chapitre en étudiant ces paragraphes. Alors, les 2 pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. Au premier étage habitaient Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille d'1 an plus âgée que moi. Le narrateur veut nous informer ici que la chouafa principale locataire habitait le rez-de-chaussée et que ce rez-de-chaussée contient 2 pièces. D'accord. Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille qui s'appelle Zineb habitaient le premier étage. Le premier étage. Il nous informe aussi que la fille Zineb est plus âgée que lui par 1 année. Donc il a dit, et leur fille d'1 an plus âgée que moi. Vous voyez que la figure du style utilisée ici est la comparaison parce que nous avons tout simplement l'outil de comparaison plus que. Et le comparé, c'est la fille. Et le comparant, c'est le narrateur. Voilà, c'est les éléments de la comparaison utilisés par le narrateur dans ce cas. Il s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Vous voyez? Donc ici, le narrateur peut dire je la déteste, mais il a utilisé le verbe aimer avec la négation pour exprimer une autre figure du style. C'est la figure du style que nous avons vue pendant la première séance qui concerne l'étude de ce chapitre et qui s'appelle la litote. D'accord. J'ai dit déjà que la marque de la litote, c'est la négation. D'accord. C'est dire moins pour exprimer plus. Toute cette fille disposait d'une seule pièce, toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Donc, il y avait une seule pièce au premier étage et cette famille disposait de cette seule pièce-là. Mais Rahma faisait la cuisine sur le palier. Le palier هي واحد القنت كتكون في الدروج اللي كتخرج كتلقى واحد الدرجة كبيرة قدام الدار هي فاش دارت رحمة لا كويزين ديال دارهم. Nous partagions avec Fatma Bzewia le deuxième étage. Donc la famille de narrateur a partagé le deuxième étage avec Fatma Bzewia, tout simplement. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio, un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émou de couleur et qui paraissait pavé de briques. Alors, les fenêtres d'elle, les 2 pièces d'elle, Fatma Bzewia et la famille du narrateur, faisaient vis-à-vis يعني كيتشوفوا وكيطلعوا على لو باسيو. لو باسيو هي ديك الوسعه ديال الدار. ان فيو باسيو، اذا لو باسيو كان قديم بزاف ولي كارو ديالو فقدوا يعني داك اللمعان ديالهم البريق ديالهم ولا كولور ديالهم حتى هي فقدوها. D'accord. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. إذا السبب لأنه علاش؟ لأنه كان كيتغسلوا دائما بالماء الكثير وبالشطبة ديال الدوم. Les genoux aimaient la propreté. Les genoux aimaient la propreté. Le narrateur veut dire le contraire. Les genoux n'aimaient pas la propreté. ولكن بغى يعني يوصل لنا الميساج بطريقة معاكسة. في هذه الحالة ملي كنقولوا جملة وكنقصدوا بها العكس ديالها كنهضروا على واحد لا فيغور دو ستيل جديدة واللي سميناها l'antiphrase. Donc ici le narrateur exprime l'antiphrase dans cette phrase. D'accord. C'est l'antiphrase. Les clientes de la chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression d'honnêteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences
autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. إذا هنايا لاحظوا معايا لو ناراتور استعمل لو باسيو دو فوا في لي فراز في لا بارتي الاولى واستعمل لامبريسيون دو فوا. اذا هنا كنعبروا على واحد لا فيغور دو ستيل اللي فيها لا ريبيتيسيون دو ميم مو في واحد ليكسبرسيون. اذا هنايا كنهضروا على لا فيغور دو ستيل اللي هي لا ريبيتيسيون tout simplement, c'est la répétition. Il n'y avait pas de cliente tous les jours. يقول لك لو ناراتور راه ماشي كلشي الايامات كيكونوا فيها يعني les clients. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. كيقول لنا بانه راه كاين واحد الحقبه اللي سميتها لا مورت سيزون، يعني ما كتكونش فيها الخدمه عند الشوافه، ما كيجيوش فيها العيالات عند الشوافه. On ne pouvait-on prévoir l'époque? Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs, des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. إذا في هذه الحقبة هذه ما كيجيوش العيالات، كينقطعوا على المجيء عند هذيك الشوافة، ما بقاوش كيشيرشيو لي زامورو ديالهم باش يتزوجوا، ما بقاوش كيهتموا يعني بلافونيغ ديالهم، ما بقاش كيهمهم في ديك الحقبة بالضبط، وما بقاش كيعجبهم يعني ما بقاوش كيشعروا بلا دولور في لي غان ديالهم، ولا ما عندهمش لي زوموبلات و دو فونتر. يعني اوكان ديمون لي تورمونتي نو لي تورمونتي، يعني حتى واحد من هذوك الجنون ما كيزعجهمش في هذيك الحقبه. داكشي علاش ما كيجيوش عند الشوافه وكيخليوها في واحد لا سيزون اللي هي كيسماها هنايا لو ناراتور لا مورت سيزون. داكوغ. لاحظوا معايا هاد لا بارتي هادي استعمل لو ناراتور واحد لا فيغور دو ستيل اللي ديجا شفناها، وإلا لاحظتوا مزيان غادي تكتشفوها، نتمنى بانكم اكتشفتوها قبل مني يعني. هي لينيميراسيون. شوفوا مزيان من brusquement les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, virgule, se préoccupaient moins de leur avenir, virgule, ne se plaignaient plus de leur douleur des reins, virgule, des omoplates ou du ventre, virgule, aucun démon ne les tourmentait. إذا لاحظوا معايا مزيان هنا كاينه لينيميراسيون اللي هي التعداد ديال مجموعه من الاشياء واللي كنفرقوهم بلا فيرغول. اذا نفرقوا سيل فو بلاي ما بين هاد لينيميراسيون مع لا غراداسيون، راه شفناهم لي دو. هنا لو ناراتور a utilisé une énumération. La chouafa choisissait ces quelques mois de rêve pour s'occuper de trêve pour s'occuper de sa santé propre. إذا هنايا لا شوافة كتستغل دوك لي موا دو تريف اللي هما يعني الشهور ديال الركود، الشهور ديال لا سيزون مورت، pour s'occuper de sa santé propre، باش تهتم بالصحة الشخصية ديالها. Il se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. إذا هنايا كتكتشف أمراض، كتكتشف يعني آلام لا تستطيع علومها اللي هو السحر والشعوذة أنه تداويهم بها. Les diables l'hallucinaient, se montraient exigeants quant à la couleur des cafetans, l'air de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance, et dans la pénombre de sa grande pièce tendue de crétonne. La chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages denses et de bons joints. يعني la chouafa كتعتزل براسها وكدير يعني الطقوس ديالها يعني الشخصية واللي عددها عاوتاني الكاتب هنايا عددها التعداد ديال هاد الاشياء هادو sous forme d'une énumération من جديد. شوفوا معايا من اللي قال لو ناراتور
كنتمنى أنكم ديجا يعني تمكنتوا أنكم تلاحظوها. Brusquement, les femmes, pardon, la choua fait des mois de trêve, les diables, les Alsaciens surmontaient. إذا هنايا بدات من لا شوفة. لاحظوا معايا لا فان ديال لو باراغراف الثالث. لا شوفة gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans des nuages denses et de bon juin. إذا هنايا عندنا عاوتاني لا فيغور دو ستيل اللي هي l'énumération. J'avais peut-être 16 ans. Ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient en images ineffaçables. لاحظوا معايا ma mémoire était une cire fraîche. بغا يقول لنا غطو هنايا ma mémoire était comme une cire fraîche. مشى l'outil de comparaison بقات لينا لا ميتافور. إذا هاد لا فراز هادي خاصها غير لوتي دو كومباريزون. مشى حيدنا دونك بقات لينا لا ميتافور. Donc c'est la métaphore, c'est une figure de style que nous avons traité ensemble déjà pendant les séances précédentes. Et les moindres événements si gravés, Y راه كترجع على la mémoire. صافي بغا يقول دابا لو ناراتور هنايا les moindres événements se gravaient dans ma mémoire. باش éviter la répétition استعمل ديك Y اللي كترجع على la mémoire. D'accord, c'est très important. Gravé en image ineffaçable. يعني كتبقى راسخة في الذهن ديالو وكأنها صور لا تمحى في الذهن ديالو. Je me reste. Il me reste cet album pour égayer ma solitude. قال لك كيبقى ليه داك الالبوم داك الذاكرة كيتفكر داك الالبوم اللي مرسخ في الذهن ديالو كيتفكرو باش انه يعني يتغلب على ديك لا سوليتود ديالو. Pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. باش يعني نبرهن راسي من جديد بأنني راه مازال ما متش. Donc c'est tout ce qui concerne cette partie-là. J'espère que vous avez bien retenu ce que je viens de dire et je vous donne rendez-vous avec une nouvelle séance. Bon courage et n'oubliez pas d'aimer ma chaîne YouTube et de partager. Merci beaucoup et